बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या সেশন দিবাই রেকর্ডিং শুরু করছি তোমরা মাশাআল্লাহ ইয়া খোঁজন আচ্ছড়ে একজন দুজন তিনজন চারজন সারগো কম্পিউটার অন হইয়ে তো লাস্ট টাইম আরা কি চাইলাম উগা উগা ক্যারেক্টার কম্পিউটার মধ্যে কেঙ্গুরিয়ে স্টোর মানে আর উগা এক ক্যারেক্টারে হ বাইট লো লেটস সে উগা ক্যারেক্টারে এক বাইট লো দেরিয়ে কম্পিউটারের ভিতরে লেকিন ইবা কনফার্ম মধ্যে কম্পিউটার মধ্যে সেভ হদে ইয়া নয় তো আরারে হই হয়নে তই আরাতি ল্যাব অকল গরিবাল্লা বলি আরাতি এন্ডিলাগুয়া প্ল্যাটফর্ম লাইব্রেয়া ইভান নাম হয়ে ভিএমওয়্যার ওয়ার্ক স্টেশন ভিএমওয়্যার ওয়ার্ক স্টেশন কি ফইলা শুরু ইয়ানোর বাবতে আরাতে কানাউরি জানা ফুরিব ভিএমওয়্যার হদিবে কি জিনিস আসলে ভিএমওয়্যার ইবা দুগ্গ সফটওয়্যারের নাম আসলে ইবা কি জিনিস দে ইয়ান আয় গুগল মধ্যে আয় তোরারে কানাউরি গ্যাগুরি দাহাই गूगल मध्ये आहे अच्छी आहे यामध्ये लिखित व्हर्च्युअलायझेशन जे तारा ती मोबाईल असेरिया इतारा मोबाईल मध्ये सर्च करी सायबर ने एंगुरी एरिया गूगल मध्ये आहे रे सर्च वर्चुअलायझेशन बाद आहे लिखित विकिपीडिया वर्चुअलायझेशन क्यों होते અને virtualization is a series of technologies that allow dividing a physical computer resource into a series of virtual machines, operating systems, process processes or containers. Virtualization began in 1960s. So yeah, in technology 1960s lo thi underdeveloped 1960 lo thi bonnet de jinisin. মানে আরা আজা 2025 মধ্যে আরা চিজিনর মতাজ হনক্কান চিজ শিকি বল্লা আরাতি ভার্চুয়ালাইজেশন হদে ইয়ানোর ইনফরমেশন আরাতি জানা পড়িব ভার্চুয়ালাইজেশন মানে কি I simple uga software launch gori anti virtualization কি হলো যায় তোরারে আতি তো হনো এখন হোয়াইট বোর্ড নাই আই আমাদের পেন ব্রাশ করিবা সফটওয়্যার বগুনি সিনোবিয়া ইবাগ সফটওয়্যার এরিয়া ইবারে লঞ্চ করি বললা আই আই হই ইবারে লঞ্চ করি বললা এমএস পেন্ট এক্সাম কে লাগে হ্যাঁ এমএস পেন্ট তোরা উইন্ডো কি রেসিপি রে আরসি বফইলা আরসি বিলে মত্তর তোরাতি স্ক্রিন আনা আইবিয়া execute होयरे याना है run मधे तो आरती यान लगा पर दिया इन आरा गुज्जी नो ऑलरेडी आरा कैलकुलेटर डेक्किलम दे याद आसे ने कैल्क होयरे डेक्किलम दे एमएस याला कैल्क कैल्क होय डाकिले दे कैलकुलेटर आइबो दिया ने आती कैल्क करे डाहा पर दनो माइक मत जवाब दियो रे फॉरम माइक बंगुरी दियो है तो यामदा डाहिदे एमएस पेंट इबग्गो सॉफ्टवेयर एंडिला कुले दिरिया इबम मदे मंदेका जिम मनोहिन बानाय बार दिरिया इबग्गो पेंटिंग और सॉफ्टवेयर इरी न्यू सॉफ्टवेयर न्यू गल्ले सेव करी बिना नगरियम होई नया दिए या তোরাই কুলি পারিবা আয় তোরারে কিছু এক্সপ্লেন করি বললা কুলি দে একখান পেইন্ট সফটওয়্যার ইবারা আয় এজ আ হোয়াইট বোর্ড ইস্তেমাল করিম দে ন বুঝো আতিক কম্পিউটার আছে নিয়া হ্যাঁ ন বুঝি হতা এম এস পেইন্ট ইবগ্গ সফটওয়্যার নি বা গুড়া বান্ধে পেন্টিং টেন্টিং করি বললা কুলে দি রিয়া সফটওয়্যার ইবগ্গয়া यानी स्क्वायर बनाए पारे बाद एमएस पेंट कोई जरूर नहीं आया होना अति एंडी लाया MSPAINT हाँ ते सॉफ्टवेयर बा कुली बाई बम्मा ते तुम्हारा
Zenla monon de anti color ugga lele ya fill lo yi anti fill gori varir ugga painting gori bor ugga software area no buzo iba I use gori de sirif explanation gori balla I honore painting gori de no I ar jinis explain gori balla I software ibare as a whiteboard use gori de ane toile I yammad ugga computer banara sorry iba lalum mada here control Z khala guri bala yi bare ati go computer asenya iba go computer ane iba aruga furan zamana ruga computer area ne te iba maze ati kesu ram ati let's say processor ati gwa intel intel ibaruga number ase zara na intel 850 hoire ibaruga number ase ane model area ati ram ase homot for example ati 64 GB ram ase ane यार बात है आती हार्ड डिस्क ase de SSD हार्ड डिस्क SSD मानी solid state drive तो इवन मजा ase de आती 4 terabyte 4 terabyte होय ने याला o in ibar butura ase de ibar features computer ibar buture jinisin ase den hodde buza ain laguri banajiniya yala computer iba ai banaini amada ati go computer ase ibar information ina one yala ati ekkan lab banaborer kyalla computer butura hamguri ballate lab banaburi buto ati lab banale na bade tumi doilla budilla hamukul gori farat doedowa no buzo तो याला आती फिजिकल कंप्यूटर इबा की इबा आर फिजिकल कंप्यूटर है ने आई की गुज्जी with the help of virtualization virtualization ibagwa technology namiriya virtualization ne virtualization software iba computer iba install gujji install करी बादे virtualization software इबे आरे की possibility दिए सोया आरे possibility दी ता इबर बुतुर गुरा गुरा computer बनाए बल्ला न बुझो आय उग्गा कंप्यूटर बनाई आरुग्गा बनाई इबा अनलिमिटेड कल्ला होइदे যেদূর তোমার কম্পিউটার রিসোর্স আছে এ তখন পর্যন্ত তুমি কম্পিউটার বানাতে পারিবা with the help of virtualization virtualization লাভলি এর গরি ভারত দিয়ে কামিয়া না ন বুঝো ইয়া আইগো পিসি বানাই ধরো ইবা আতিগো প্রসেসর আছে নিয়া processor iban madugwa technology ase ibare hode VT ara ina hon bugun sayuma hona iba VT khore take de khudur take din bugun sayum hone ati processor ibar butore VT ase yani virtual technology ase যদি আছে দইলে আর কম্পিউটার মধ্যে ভিটি ফিচার্স আছে দইলে আই দা সে এডে ভার্চুয়াল মেশিন কল বানাই পারি বুঝছো না वर्चुअल मशीन आती केला लागिद्दे आती लैब बनावर आती उग्गा सर्वर बनावर आती क्लाइंट्स बनावर आती उग्गा डेटा सेंटर बनावर आती बोडोilla बोडिlla सिक्युरिटी सर्वर बोडिlla जिनिस आती लागेर एतला आती उग्गो कंप्यूटर बुतरे मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स लागेर आती तो यान आरे खोने प्रोवाइड करे दिया फंक्शनैलिटी एंड खोने दे दिया आरे रे इते दे दिया वर्चुअलाइजेशन है दे दी याला आय की गुज्जी कंप्यूटर इबम मध्ये आय हुई वन प्रोसेसर वन प्रो बुझियो ना प्रो मानी प्रोसेसर होने वन आय SSD इस्तेमाल करी दे 30 GB लेट्स से 30 GB
है ना रैम इस्तेमाल करीदा है उगा विंडो 10 और कंप्यूटर चलावला मिनिमम रैम खुदून लागे दे 2 GB बस होगी हुई आती मशीन बनी गई हुई आय या सोया एड़ा आती जीबा उगा प्रोसेसर अच्छी इबा इबम मजनोनी मल्टी कोर प्रोसेसर इबा मल्टी कोर मानी यानी इबर बुतर आती 12 कोर आसे एडे आई एक्सप्लेन करीम नो एतर कंफ्यूज नो ये तो आरा आती इबर बुतर है 12 कोर आसे तो आई उग्वा कोर प्रोसेसर इबरी दी इन लॉजिकल प्रोसेसर को ना तो आरा दहाई में हन बुगुनिन खोड़ा से दे तो बादे इंडिला सेम दस आई की गुज्जी आरोग्य कंप्यूटर आई इंडिला दी आई तो आई आरोग्य कंप्यूटर सलाई फलाई येडे तो ले इंडिला आरो कंप्यूटर कॉल इंडिला बनाता की गई तो ले उग्गो विंडो 10 और आई कंप्यूटर बनाई वर्चुअल मशीन ही भाई बा असली मशीन नो ये बारे फिजिकल मशीन बोली नटाइज जो ये बागो लॉजिकल मशीन लेकिन वर्क्स लाइक अ रियल मशीन दूर होता है होनिके नो बुझेदा आसने रे ए तो यान बुझा दे तो यान खाद्दारा गुरी फारिद्दा आ रहा यान वर्चुअल मशीन इन खाद्दारा बनाए फारिद्दा आ रहा है वर्चुअलाइजेशन लो बनाई दे तो वर्चुअलाइजेशन और बिशी एग्जांपल कल आसे वर्चुअलायझेशन इबा तुम्हारा हाय तुम्हारा डिस्कॉर्ड मध्ये हाय पिन करी जर तुम्हारा रे डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड मध्ये हाय अच्छा जे तारा बाद याचे इतारा डिस्कॉर्ड और फुरान कंटेंट इन साय फारन ने आरे अनका खोये राचो वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन सारा आरा किसु करिना पारिम न आरा ती जेखोनो चीज वर्चुअलायझेशन लो करा ना लिंक दियो ने डिस्कॉर्ड मध्ये आई लिंक दी है तुम्हारा रे मध्ये है वर्चुअलायझेशन लिंक है दी तोले वर्चुअलायझेशन बुझी फज्जो यानी उगो फिजिकल मशीन और बुतरे मल्टीपल वर्चुअल मशीन बनाबल्ला बुलियर आराती वर्चुअलायझेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करा फरे तोले वर्चुअलायझेशन टेक्नोलॉजी उगो एग्जांपल आय तुम्हारा मुंती रखिया होना ई बया VMware वर्क स्टेशन है ना VMware वर्क स्टेशन इवन बद आय वर्जन होना इस्तेमाल करी आय वर्जन इस्तेमाल करी दे ई बया हाँ तोरो ঠিক আছে আই আই তোরার সফটওয়্যার ইবা দিম আই তোরা ইয়ান আল্লাহ ইয়ান আল্লাহ চিন্তা না করিস স্টুডেন্ট আল্লাহ সফটওয়্যার ইবা ফ্রি বুঝছো না কমার্শিয়াল আল্লাহ আছে সফটওয়্যার ইবা ইবার পে করা পড়ে তাহলে এ ভার্চুয়ালাইজেশন আল্লাহ বলি আর আই ইয়া সয় আতিক ইয়াম মাঝে সিস্টেম চলেরা দেখনে ইবা উগ্র সিস্টেম আতিয়া দেখনে ইবা হন্না সিস্টেম আই তোরার হয় উইনভার ইয়াদ আছে না কমান্ড ইবা উইনভার या सोया इबा विंडोज सर्वर 2022 आरा इस्तेमाल कर दे इबा मशीन आरुग्गा ने इबा टोटली आरुग्गा मशीन आया देखन ने इबा आरुग्गा मशीन आया देखो ना तुम्हारा तो इबा उग्गा एग्जांपल या तुम्हारा आरो एग्जांपल कल दहाई आरो एग्जांपल कल दहाई वर्चुअलाइजेशन आर की क्या से जन्ने की वर्चुअल बॉक्स आसे वर्चुअल बॉक्स इबा उग्गा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी देखो ना पावरफुल ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल बॉक्स हो तो सेम हामान करे जेम VMware करे दे एंडिला আর কি আছে আর আতি সিট্রিক্স হয়ে আছে সিট্রিক্স সিট্রিক্স জেন অ্যাপ হয়ে আছে হতিয়া ডাউনলোড জেন অ্যাপ মানে এতার কিছু ন গজ্জা আয় এত তোমার নলেজ দিতে
তার কোনো চিজ ডাউনলোড করানো পর আরাত্তি মানে যেন্দিকি জেন অ্যাপ সিট্রিক্স ইবায়োগ্য ভার্চুয়াল টেকনোলজি মানে এন্ডিলা আরো বহুত আছে প্ল্যাটফর্ম অকল আছে জিনলনিকে আরা ভার্চুয়ালাইজেশন হদিয়ান গরি পারি তো আরাতে জুরুম মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকিলে আতি ফুসার করি পারিবা ভার্চুয়ালাইজেশন কিয়রো হচ্ছে সাইড ভার্চুয়ালাইজেশন কি বুঝছো তোমরা কে শুনো বুঝো হ্যাঁ এবার কি জিনিস ভার্চুয়ালাইজেশন লরি কি করে দে হয়ে রায় না কেন ভার্চুয়ালাইজেশন লরি গরি দি কি আরা ইবে আরারে কি ফায়দা দে আরা যেভাবে আরা তো ফিজিক্যাল কম্পিউটার আছে হুম এর ভিতরে আছে আরা আরো হোদওয়ান দিলা এড করতে পারি হুম মাসলান আর ফিজিক্যাল কম্পিউটার ওই যে ইবা নয়া ইবা আর ফিজিক্যাল কম্পিউটার জিবা ফিসত্তি তাহা যারা বুঝন না জি জি ফিসত্তি স্ক্রিন দেখত দিয়া ইবা ওই যে আর ফিজিক্যাল কম্পিউটার এটা গয়ে পানি রাখিয়া আয়া ইবা আর ফিজিক্যাল মেশিন আইবে জিবা তোরা দেখরাই আয়া ইবা জি জি ফিজিক্যাল মেশিন ন ইবা ভার্চুয়াল মেশিন দেখো না ইবার বুতরে চলত দে ইবার বুতরে চলত দিয়া VMware ওয়ার্ক স্টেশনের বুতরে চলত দিবা জি জি বুঝি পারছো না জি বুঝতে পারছেন তো আরা যখন প্ল্যাটফর্ম ইয়ান পাই যায় নি ইয়ার বাদে আর খেলা আসল খেলা ইয়া শুরু হইব যে না বুঝো জি এখন সনে আনতে খুব মেশিন এক মাঝে চলাছে ইবগ্য মেশিন ইবা চলত দিবা লিনিক্স অ্যাপ বেরে ইবা লিনিক্স ওদিন আয় তো আর দেখাইলাম ইয়ার বাদে আয় তো আর সিস্টেম দেখাই পারিম যে জিন নাকি আয় 1990 मध्ये इस्तेमाल गुज्जी हेंडिला सिस्टम उद्दा से आती साया इवा है 1994 ने 93 94 में यूज गुज्जी दी बया इबे युगा विंडोज इवा सालाबल्ला विन होय रे कमांड अप्लाई करा बिट्टो देखो नहीं इबग्गो विंडोज साया ए त्यारर इबे त्यारर विंडोज सोया हुंडिला एब्बेरे हालका इवा है केंगुरी करिद्दीन এডে তোর দাহাই পারি ক্যাসকেডিড হয়ে দাহাইলে ইয়া সয় আয় তে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যাই রে আর হড়ে গিয়ে তাহা কেন যার ইবা হতিয়ার সিস্টেম খুন্ডে ফুরান সয়া তোর গেম ইবা আছে দে সয়া তোরা উইন্ডোজ মা গেম ইবা দেখতে হবে কোনোদিন এটা মোবাইলের মধ্যে আছে তো মোবাইলতে আছে ইবা উইন্ডোজের মধ্যে যে কোনো উইন্ডোজের মধ্যে গেম ইবা আছে হামাহা আছে না বুঝো জি জি তো ইবা হে তিয়ারর উইন্ডোজ দেখছো না তাই তোর মুন্তি চলাই দিয়া বেয়া পুরা এক্সিট উইন্ডোজ এক্সিট হলে আই ডজ মধ্যে আইমবে হন চাই কিন্তু এবার জাতীয় সমত নহল দাইন বেশি পুরান আই 1991 92 মাস চালাইলাম দিন তো আতি with the help of virtual technology আই সিস্টেম বারে এডে ভার্চুয়ালাইজ করি ফাজি দিন নি বুঝি পাইছ না জি জি বুঝতে পারছেন ভার্চুয়ালাইজেশন এলা বুঝছো না ভার্চুয়ালাইজেশন তোয়াতি ম্যাক কিনিবাল্লা পয়সা নাই ফর এক্সাম্পল অ্যাপেলর যেবা ম্যাক আছে ম্যাক কিনিবাল্লা পয়সা নাই লেকিন তুমি ম্যাক করে ভার্চুয়ালাইজ করি পারিবা এডে ম্যাক চলাই পারিবা ভার্চুয়ালি তুমি এডে কথা বুঝি পারছ না ভার্চুয়ালাইজেশন প্ল্যাটফর্ম আর কেলা লাগে দে ইয়ালা তো আর মাতাম্মা কি আয়ের খাও আর আরে খাও যে হচ্ছে আর যেটা এখন ফিজিক্যাল ল্যাপটপ আছে ফিজিক্যাল কম্পিউটার যেটা আছে এবার ভিতরে আছে আরা যদি অন্য আছে গেকল গলায় রে আর মধ্যে হাজ করতে পারি আর ফিজিক্যাল এর আরো করি উইন্ডোজ এর মধ্যে হাজ করতে পারি তোমার থেকে গাড়ি আছে না তোমার গাড়ি আন তুমি চলত দেয়া জি তোমার তি মনে হচ্ছে মু একটা ফেরারি চালাই পারতাম ইয়া ফেরারি চালাই বললা তোমার ফেরারি কিনা নবরের জি ইয়াম্মা কিনা নবরের তোমার ইয়াম্মা তোমার বানা খোয়াজ গড়া বরদ দে
yan salayum khoj gojone tui with the help of virtualization tui jinisian already buture saladi valor zehono system hada bujana tuar munti khojrilla salai dahaiso in bugun system tuar munti solodde Macam arah itu tadi arah tu kira apa tu? e ala soal ya niri अच्छे दे ya अच्छे दे ai ya ar computer ibar capable na ki no yan safor dene ya eh ayo विंडोज और बटन रे भी आरसीबी सा मत रान आइबे एंगुरी रे जे अच्छा जे यहाँ मध्ये तुम्हारा लेखी बात है sys dm डॉट cpl सिस्टम sys sys इन बुकुम बाजाया लेखा पुरी बोझे এটা কোনো স্পেস নাই sys dm डॉट cpl लेकिन वो ओके दिले तुम्हारा मुंतिदा से इंडलकन विंडो आइबे सिस्टम प्रॉपर्टीज रे अच्छे ना अच्छा जे मटेरियल मजो मटेरियल मटेरियल ने आरे फ्रेंच मध्ये हारा आई इबा इंग्लिश मध्ये लियानियम तुम्हारा जो आई टाइम ना पाई असल मध्ये इबा तो फ्रेंच मध्ये आते तुम्हारा रे पेरिफेरिक या डिवाइस मैनेजर दहा जण सो डिवाइस मैनेजर तो ना एडे आय नाम लोई तुम्हारा एडे बुतरे बगुला गोली तो ना डिवाइस मैनेजर होडे बगुलक सीबीसीबी तो ना डिवाइस मैनेजर आय ते फाई होती है डिवाइस मैनेजर लिख के दिया मजे आती है इंडिला इंडिला बनाया था भैया फाइव ने डिवाइस मैनेजर और बस इबारी सिप्पो मत तुम्हारा डिवाइस मैनेजर इंडिला लीस्ट एक्कन अच्छी है अच्छे ने आइले तोले यामध्ये प्रोसेसर यामध्ये बनाया असे प्रोसेसर इबारे कुलो तुम्हारा ते खुआ से हाथी दे एडे उगा दुआ तिन्ना सरगा फसा सोवा हाथा अष्टवा नवा दशवा गारवा बारवा हाथी आर प्रोसेसर में बारवा कोर आसे तुम्हारा ते खुआ से हैं अच्छा तो आत्यो बारवा आसे याय साय की गोरीर आय क्रोम कुल सारगो मानी तुई तोर कंप्यूटर मध्ये आरो तिन्ना कंप्यूटर चलाय पारिबा जारेडे सारगो आसे इते आरो तिन्ना वर्चुअल मशीन चलाय पारिबो या मजी तक्कन चीज चेक करा फुरिबो साडम मध्ये गूगल मा आय की चेक करी साया गूगल मा लिखित दा इंटेल आई आर प्रोसेसर जिबाई बा लिखित दा या सोया 8750H इबार प्रोसेसर नंबर आ तुम्हारा की नाय होने वाली होने और आखिर क्या लिखी थी आर्क आखिर थी चाहे फोला शुरू इंटेल लिखी बाद प्रोसेसर और मॉडल लिखी आया इबार प्रोसेसर और मॉडल सो आया मजे लेखा से दिया ठीक है ना तो आखिर क्या लिखी ARK आमातो जरा डिस्कनेक्ट ओगी बोली टारी मा हेलो तो ताकि ले हो ओके दिया यो ना तो ले आई सर्च गुज्जी आई आर प्रोसेसर रे इंगुरी सर्च गुज्जी दे इंटेल i7-8750H इबा आर मॉडल तुम्हारा को लिखी दे साइज तुम्हारा मतलब आर को लिखी बोलते बा शुरुती इंटेल लगा पुरीबा आखिरती आर्क लगा पुरीबो ARK आर्क माजुती बाना प्रोसेसर मॉडल ला लिखिबा दिया जहन सर्च करिबा तुम्हारा रे डेंडिलक्कन लिंक आ बेया तुम्हारा प्रोसेसर बाबते लिंक या नोरी सीबीबा i7 बादे 8750H અને याला आती एडे आय बस साइड फ्रेंच मध्ये आहे ना इंग्लिश मध्ये आणि पर कोशिश करी सारे अच्छे याला या तुम्हारा प्रोसेसर इंफॉर्मेशन साय फारोन ने इंगोरी इबा आर प्रोसेसर आ
আর প্রসেসর হইছে ইন্টেল কোর i7 8750H processor इबा up to 4 gigahertz तक जा इबार स्पीड इबार जैसे 9 मेगाबाइट जैसे कैश मेमोरी इबार सोया टोटल कोर होइदे 6 टोटल थ्रेड्स होइदे 12 ए 12 थ्रेड्स मानी 12 लॉजिकल प्रोसेसर আছে आती তোমার প্রসেসর মধ্যে ইয়ার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে তোমার প্রসেসরের মধ্যে যদি ইয়ান না থাকে তোমার এডে ভার্চুয়ালাইজেশন হতে জিনিসের ইস্তেমাল করি না পারিবা ইয়ান টাকা পড়িবে তোমার দেখাইয়ান কি ইন্টেল ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজি ভিটি এখন এসাত ফেলাই তোমার কইলাম না ভিটি তোমার ইয়াম্মা কইলাম দে ভিটি হ্যালো বগুন আমাত কও কি ওই আছে যে আর ওর মুতর গলি দেখো লাগো হ্যাঁ ভিটি দেখো না আমাদের ভিটি হই যায় তোমার ভার্চুয়াল টেকনোলজি এ ইন্ডিলা তোমার কম্পিউটার বা তোমার প্রসেসর ভিতরে ফিচার ইয়ান না থাকিলে হাম নগরিব মানি ভিএমভিআর নচলিব তোমার কম্পিউটার মধ্যে ইয়া বুঝি পারছ না আর কথা কি খোঁজে চাইছে তোমার তোমার আছে না ইয়ান ইয়াস হয়ে নেই আনম্মা তোমার इंटेलर साइड है तुम्हारा प्रोसेसर ला यानुम यस दिए ने तुम्हारा यांग हो हाय तुम्हारा हुई दे तुम्हारा प्रोसेसर मालूमात इन देखो ने i7 डैश 8750H i7 8750H आरी बे दूरा तुम्हारा को आइन दिकिर न तुम्हारा देखो दे तो तुम्हारा देखिले तुम्हारा ती यामध्ये इबारे गुगल मा सर्च दिया फुरी बे यामध्ये इंगुरी एरिया इंगुरी सर्च दिया फुरी बे गुगल मा जा फुरी हो पहिला गुगल मा लेखा फुरी बे इंटेल i7 आरी बे i7 होय ना एनला मॉडल आखिर ती लफ्ज बे ऐड करा फुरी बे आर्क आर्क ARK इबा सर्च করলে তো বাদে ইন্টেলের জিবা ফয়লা লিংক দেখিবা সয়া ইন্টেল মার্কা দিয়া এবার তোমার প্রসেসরের বাবতে তাকি বুঝে তো আর স্ক্রিন দেখা যান না তোমার আত্মি সায়া ইন ফাইল ইবানো নি সায়া ইবা খোএমবির ফাইল সায়া আইবারে রাইট ক্লিক করিয়ে আই প্রপার্টিজ মা যাইলে 500 হাইট 2 তাহলে আতি বা আই এডে ডিসকর্ড মা দিনা পারিম ডিসকর্ড মা আতি লিমিট আছে সায়া আই এম ফয়লাই তোমার দেখাইলাম এবার ডিসকর্ড আই যদি ডিসকর্ড মা এবারে এঙ্গুরি দি এটা আরে নজরওয়া দেখুন না ডিসকর্ড কেলা এবার পেড ভার্জন নয় দেতাল্লা फ्री वर्जन में 10 MB लिमिट याला आर फाइल होते 500 अबव तीबर ना जाबे ओडे तोले आय डिस्कॉर्ड रे मिनिमाइज करी आय बर की करी आय वेबसाइट खुली मुग्गा इबर नाम हो ये ग्रोफिशे ई भैया इबर मैं सिलेक्ट फाइल करी मैं बोला सिलेक्ट फाइल में जारे डेस्कटॉप में सीबीआर है बाद आर फाइल नाम हो वर्चुअलाइजेशन होती है जिप इबा फाइल इबा इबा तुम्हारा रे सेंड करी बल्ला ओपन करी दियो इबा 562.3 MB नियरली हाफ GB इबा फाइल और साइज आधा GB आसे इबा साइज आय अपलोड स्टार्ट करी दियो इबा याला अपलोड वा शुरू दे जुआ बाद आय राइट मेल करी मेडे यांती যখনিকার নাম তোমার ইমেল অ্যাড্রেস থাকলে তোমার ইয়ে ডাইরেক্ট সেন্ড হয়ে পারে বা একটা মানে ইবাম মধ্যে আয় নাম লিয়ে ভার্চুয়ালাইজেশন সরি ভার্চুয়ালাইজেশন হয় না সাবজেক্ট দি আর ইবাম মধ্যে কন্টেন্ট यानी সাবজেক্ট ডিসক্রিপশন দি তো এবার আর আজো 20 MB अपलोड हो जो 2 मिनट लाइव आरो इबा अपलोड होते 3 MB पर सेकंड हिसाब है स्पीड यानी एक सेकंड मध्ये 3 MB अपलोड होते इंटरनेट और स्पीड एरिया
আই আনতি ভিডিও একখানা করি রেকর্ডিং বা স্টপ করিম তাকে খাম্মান তাড়াতাড়ি ওজক গই এবার 100% গেও কি হইনিয়া ইয়ার আরা কি করিম নিচে যাই জাস্ট এবারে সেন্ড করে দিম তো আজ যখন সেন্ড করে দিমা ইয়া আতি লিঙ্ক ইয়ান লাগে দিয়া লিঙ্ক ইয়ান মা ফাইল ইবা আছে ডাউনলোড দি ফাইলস লিঙ্ক ইয়ান সিবিলে আর এটা সয়া ফাইল ইবা ইয়াম্মাদা আছে এবার এবার সিবাম মারলে মতো ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে আতি আতি আলা তোমারে লিঙ্ক ইয়ান শেয়ার করে দিয়া পর দিয়ে আনা দেখো না ইয়ান আয় ডিসকর্ড টানি আনি তোমারে আয় এখন দিফালাইমা সফটওয়্যার এখন তোমারা ফায়দা পাবে সফটওয়্যার নাম দিম দে virtualization হয় না ইয়া যে লিঙ্ক ইয়ান ফাইতে লিঙ্ক ইয়ান ক্লিক করলে মতো তোমার কি খুলি দিব ইয়াং খুলি দিব ওয়েবসাইট ইবা ফাইবা তোমার আমাদের দূর আইবিয়া তোমার আইলে মতো এই ফাইল ইবারে ডাউনলোড করা পড়বে হ্যাঁ মোবাইল মধ্যে কাল্লা না আমাইবা তুমি ইবা কম্পিউটার মধ্যে ইনস্টল করা পড়বে সফটওয়্যার ইতারা মোবাইল মধ্যে ডাউনলোড করি পারিব লেকিন মোবাইল আমতি বা কম্পিউটার মধ্যে নামাইরে তো বাদে কম্পিউটার মধ্যে ইনস্টল করা পড়িব দে ইবা মোবাইলের সফটওয়্যার ন জি 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 বুঝতে পারছি ইবা মোবাইলের সফটওয়্যার ন ইয়ান ইয়াদ রাখিও আরা কম্পিউটারের কথা হইতে হন আরা কম্পিউটারের ফান্না ভরি দে মোবাইলের ফান্না নভরি আরা এখন আই আন বিলকুল আই হই পারি দে তোমারা সফটওয়্যার ইবা আজ্জাবুত নামাই না পারিবা ইয়ান আই আতি জানা আছে লেকিন আই তোমারা সফটওয়্যার হ্যান্ড ওভার করে দি আই তোমারা হ্যান্ড ওভার করে দি সফটওয়্যার তোমারা নেক্সট উইক মধ্যে ইবা ডাউনলোড গজ্জালয়ের বইবা দে আবার বুঝি পারছ না নেক্সট উইক তোমারা যেতে বইবা সফটওয়্যার ইবা তোমারা চিতা ফুরিব তোমারা এং হইনা পারিবা আতি নাই আই আই নামাই না পারি আতি বিজলি নোয়াচ্ছিল ইন তোমার আর খনিকে এক্সকিউজ নদিও হন এজনে নামাই ফাজ্যে দইলে হন এজনে নামাই ফাজ্যে দইলে ইতে আরজনরে কপি করে দি পারে হয়নে নাকি ন ফর এক্সাম্পল শফিকে নামাই ফাজ্যে শফিকে নামাই ফেলাইয়ে শফিক লয়রে হাইকল লয়রে হদ্দুর ডিস্টেন্স শফিকর এটা আছে না শফিকর আছে না আলা শফিক কুয়া বনি গিয়ে দিয়া কুয়াই বাতি পানি বেগুনিতে যাই রাহা ফুরিব হনিকে নামাই না পারে জইলে ইটা তি যাইরে লোয়া ফুরিব সব টিয়ারিবা কুয়া তররে নুয়াইব হাড়িয়ে ন পানির তারাস লাগিলে তোর কুয়ারে যা ফুরিব হয় না হ্যাঁ আয় হয়ে পারি এর বাংলাদেশের ইন্টারনেটের প্রবলেম ইন্টারনেট নচলে স্লো বেশি প্রবলেম লেকিন আরাত্তি তো সার্ভাইভ করা ফুরিব যেনে পারায় নে আরাত্তি কোনো দিলে রাস্তা নেলা ফুরিব যেদিন পসিবিলিটি আসিম বুগুন আরাত্তি ইস্তেমাল করা ফুরিব হতা বুঝি পারছ না বাস বাস ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ঠিক আছে আরা দাসে সফটওয়্যার এবার নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আরা সফটওয়্যার এবারে ইউজ করি এবারে ইনস্টল কেঙ্গুরি করে এবারে কি করে ইন সাইন আরা নেক্সট ক্লাসের মধ্যে তাহলে আজ যা তাহলে দূর তো আর কোনো কোশ্চেন তাহলে ডিসকর্ডের মধ্যে করে দিবা মানে ভার্চুয়ালাইজেশনের বারের মধ্যে অনেকক্ষণ কনফিউশন থাকিলে আনো আরে ডিসকর্ডের মধ্যে আছে জানাবা তাহলে বুঝি পারছি বলে আশা করি সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু